हाँ कौन आउ थे कहलु शंकराचार्य कहते मो मन नुह कि बुद्धि नुह कि चित्त नुह कि अहंकार नुह हाँ ये जो चार्टाक जिनस कौन से चार्टाक जिनस हूँ चारि गोटी इंद्रिय आज्ञा ये तो बाह्य इंद्रिय हेले नासा कर्ण पाक पानी तू तो कहीदौनु मत कहू कह मोर कहवा कथा हूँ जे मन बुद्धि चित्त अहंकार चारिटी हूँ इंद्रिय है यही चारिटा को कह जाए अंतर इंद्रिय है इंद्रिय तीन भाग में विभक्त गोटे ज्ञान इंद्रिय गोटे कर्म इंद्रिय गोटे हूँ अंतर इंद्रिय अंतर इंद्रिय 4 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 5 टोटाल मिसी 14 इंद्रिय तेणु ज्ञान इंद्रिय हूँ कर्ण चर्म चक्षु नासा जिह्वा आ कर्म इंद्रिय हूँ बाघ पानी पाद उपस्थ पायु ये 5 5 हेते हो गले 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 14 चतुर्दश इंद्रिय ये 14टी इंद्रिय द्वारा आत्मा आत्मा आम भितर जो आत्मा पुरुष अच्छा ये 14टी इंद्रिय साहाय्य समस्त शारीरिक क्रिया क्रिया संपादन करती जमी गोटे फैक्टरी मालिक सी तार केतक कर्मचारी रखी कर्मचारी द्वारा सी सब कम करती आम देह हूँ गोटे प्राकृतिक फैक्टरी ये फैक्टरी मालिक हेले के सीना आत्मा मालिक आत्मा किंतु तार मैनेजर हूँ मन बुझना आत्मार मैनेजर हूँ मन कहीं आत्मार मान मालिकर पाखापाखि मैनेजर ना तेणु आत्मार पाखापाखि हूँ मन मन मैनेजर कौन करुच्ची ना अवशिष्ट जो 13टा इंद्रिय रहिले से इंद्रिय सी चालना करुच्ची मन द्वारा इंद्रिय चालना करुच्ची मन द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध गृहीत होउची मन द्वारा बाक पाणीपाद उपस्थपाय कर्म इंद्रिय कर्म संपादन होउची मन द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4टा मन विचार होउची मन कल्पना करे बुद्धि स्थिर करे चित्त विचार करे आ अहंकार अभिमान करे मु अंक बोली है अहंकार कहे मु सब करुची आ से घरे कहीं नुहे कि पीढ़ारे काऊ बसई दौने सी किसी करूनी हाँ ना सी किसी नुहे कि तुषार कहूँ मुझे निजे मालिक मिथ्या कल्पना करके अहंकार से देहटा को कौन करना धरिकी रखी जो विचार करुच्ची किए विचार करुच्ची चित्त हजार हजार जो विचार आसुची मन आखि बंद करले मन कल्पना करुच्ची चित्त विचार करुच्ची बुद्धि कोटा ठीक कोटा भूल सेटा को स्थिर करुच्ची है अभिमान कौन अहंकार कहते ना से जहाँ स्थिर कला से कार्य को से संपादन करुच्ची काम हो गले सफल हो अहंकार कहले मु कर देली हाँ बुद्धि बुद्धि को बुद्धि कहबो एटा स्थिर एटा ठीक एटा भूल आ जोटा करबा कथा से तरह अहंकार कौन करना से कथा को लेकी से तार काम कर आज्ञा अच्छा मो आखि बुझिले विभिन्न फोटो आसुची विभिन्न जो अतीतर घटना कि भविष्य कल्पना से जो चित्र गुड़ा सब आसुची चित्र किए देखो से सब मन पाखे चित्र अच्छी ना चित्त पाखे चित्र अच्छी ना ना चित्रटा तुमर संस्कार जनित चित्त अच्छी बुद्धि रे अच्छी से चित्र आज्ञा स्मृति अणु जोटा को कहती मेमोरी रे से अच्छी स्मृति रे अच्छी स्मृति से चित्र स्मृति हूँ चित्र गोटे शक्ति आमर चित्रगुप्त गुप्त चित्र है तुम जहाँ सब मन इंद्रिय रे काम करुच मन ताकू नहीं गुप्त भाव स्मृति रे चित्र भाव रखुची गुप्त चित्र मृत्यु समय से चित्रगुप्त जो उल्टी जीव चित्रगुप्त आम जो जमर चित्रगुप्त कहते से चित्रगुप्त हूँ कौन ना जो गुप्त चित्र को उल्टे देले चित्रगुप्त अर्थात जो आम जीवन भरी जो कर्म करिसेंती से कर्म जो स्मृति रे रही से जो मन पड़े सेटा कहते चित्रगुप्त उल्टी सब कथा मन पड़े संस्कार कथा मन स्थिर हेले सेगुड़ा सब धीरे धीरे सब मन पड़ो मन चंचल थे सेगुड़ाक मन पड़ो ना मन मन जो जाऊँ जाऊँ स्थिर हो जाऊ एगुड़ा सब धीरे मन पड़ो मन पड़ी 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 आज खबर मिल गत काल मिल 8 दिन तक मिल मिल कि तुम पिता दिन कथा मिल मातृगर्भर कथा मिल पूर्व कथा मिल आमर
ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକରି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧ୍ୟାନର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁନି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତ ଜଣକୁ ଥରେ ବୁଝେଇଲି ହେଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଥର ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି କି? ସେ କ୍ରୋଧ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ରହିଛି। କାମନାତେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମେ କ୍ରୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶେ ନଷ୍ଟ ହେ ଜୀବନେର ଆସ। ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ରାବଣର ଶିର ଗୁଡା କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ନା, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ସେ ହଠାତ୍ କଟିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ତମେ କଟି ପାରିବ? ମରୁନି ନା, ସେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ପରା ପ୍ରକୃତି। ଅପରା ପ୍ରକୃତି ତମ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲେ ବିନାଶ ତେବେ ପାଇବ ଖେଳ ରସ, ଆମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟାନିଧି ପରମଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କେମିତି ବିନାଶ ହବ ନା, ସୁପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କୁପ୍ରକୃତି ବଳେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସୁପ୍ରକୃତି କେମିତି? ଅହିଂସା, ଅକ୍ରୋଧ, ବୈରାଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୁପ୍ରକୃତି। ଏ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିନା ସାଧନାରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦତ୍ତ କୌଶଳ ନେଇକି ସାଧନା କରୁ କରୁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବିନାଶ ହେଇକି ପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ମାନେ କୁପ୍ରକୃତି ଯେତିକି ଅପରା, ଆମର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା, କୁଟିଳତା, ବୈରତା ଏଗୁଡା ସବୁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଅହିଂସା, ଅକ୍ରୋଧ, ବୈରାଗ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ମମତା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପରା ପ୍ରକୃତି। ଯେତେବେଳେ ପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୟ ହବ, ସେମାନେ ପୁରା ବିଲୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ବାବା ସିଏ କଣ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି କି ଆବିର୍ଭାବ? ସେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି କହିସାରେ, ତୋ ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟ ରେ ମେମୋରି ଆକାରରେ ସବୁ ଗୀତ ରଖିଛୁ, ଯୋଉ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଟିପିଲୁ ସେ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ବାଜିଲା। ଠିକ ସେମିତି ମେମୋରି କ୍ୟାସେଟ ରେ ଏଗୁଡାକ ଅପରା ପରା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ରହିଛି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହଉଛି ସେ ବାହାରୁଛି। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ଵାରା କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ସେ କ୍ରୋଧ ତା ଅବଶେଷରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ବାହାରି ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କେତେବେଳେ ହସ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ, କେତେବେଳେ ଭଲ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ, ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତି ତୋର ଚାଲିଛି। ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କେତେବେଳେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ଚେର, କୁପ୍ରକୃତିର ଚେର ବିନାଶ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ପାରିବେ। ସେଗୁଡା ସଦ୍ଗୁରୁ କଣ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ, ଦେହ ଅଭିମାନ? କଣ ହେଲା? ତୁ ତ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଚଳିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଛୁ, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁଣି। ଅଭିମାନ ବା ମାନେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ତୁ ଅଭିମାନ ମାନେ କଣ ବୁଝିନୁ? ଖାଲି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ୟା ଛଡୁ କୋଉଠୁ କହ, ସେ ପଛରେ ବୁଝିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା।